بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je suis énervé là. Pourquoi je suis énervé? Parce que Nyabe Fitino là, Abena kan na société konola modol bulula. Altala hayne dani ala arhano konola. Wattaqu fitnata la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Wattaqu fitnata. Alunga silan fitino nya. Alunga silan fitino nya. Hatugu fitino ibtebe fitino la wulila. Nin fitino nata anti-drona fola. Abe ibala natikan communauté menkan. Iba natikan société menkan. Iba fokan moro menu tema. Ante nindo klinga la fola. Itako fitnata. La tusibanna lazina zalamu minkum khassa. Alungu fitino da buluka de. Alunga fitino da buluka. Na hakilingolo mbaringolo. Ha ojo dole la nama Alhaji Banfa Touba Hafizahullah abe kumakan ojo nyin konola mbaringolo alu fata mohol la kumakan olu kuntula kumakan kuntundi ho kuntu ha kumakan olu dungo kono alunga fata fitino la de alunga fata kombe fitina kutenda la wulila kombe ite membo kala mo membi te bla la fitino la wulila na hakilinga est-ce que iba kala ma ko mo ini wonti la gaburo kono adum membe yinke ka menu be yin fitina ku sifa la wulika ha mogolu ha kumolu ta ha ma falsifier ha kumolu ta ha to be nya moli doma menu ba ke kan dindinunte alfa lelmo adum asiama ibengi na rinyina ntelu diningolu ntelu kanta exemple tala itele duma iyala ntelu baltel jela albe fitino la wulila est-ce que on tel se altel bentel tomben kan sila kendo le kan non almanyi jenna alfalula na alfalo hari I haje ko karihi telu nanile karihi doya a kusifa dokila asemunke na alfanyinu ise wuli ha fitino le dalasa ise wuli ha tigi sagata ha kuma tigi yen I ha kuma kan menfo munna dalilu jumanna I ha fo mais bi ntelu jahangolu nkole nko réseaux sociaux iyo ni men wulita dindin keba be ko réseaux sociaux katebe naniro ke la réseaux sociaux de la katebe gosiro ke la réseaux sociaux de la katebe moholu ngai la réseaux sociaux de la katebe tadu na réseaux sociaux de la katebe en le wulila moholu damate ma katebe moholu la wulila iha keloke katebe moholu la gidila ki hata keloke adun kuite 40 ibe nginari nyina ko altala ko ihana ko itahu fitnata ki hasila fitinonya la tusibanna allazina zalamu minkum khassa nanata fitino men ni bala wulila ni be fitino ni ibeta logo ngini na ibeta la wulo kono ha logo ngini wala be ke kansanya hata wulo kono ha logo ngini ha charbon ta hatta do alay Banfa Touba baringolu alufata atoho tinyala alfalemu na nalha kudo me ala koto ala kili alha fata ke balemu alha fata nanila nte men felenti tembi nte sonna mugondi soare kunda kibe soare kunda alfa do nanila nte sonna ma mbi tigi kilila le na hakili nge mbari nge fata na alfa soare kunda ngolu puisque bi ne hala korosi mbemba la soare Allahu akbar ha da femba felenti jato felenti alfa felenti menga jahanga ya muta ha basigi alfa felenti menga jahanga ya muta ha dia media men kono bi alfa nyin felenti menga jahanga ya ha teben kambenga sigi jahanga ya kono la
ite be nala kite be wolu wo tohma a tohma le mu karamɔgɔ bati mbemba la histoire e ha karamɔgɔ ba tohla mbemba la histoire le la kite bo to bo blali ɲɔgɔn na mɔgɔ la barakɛta wote kibe alfalu blali ɲɔgɔn na kibe mɔgɔ ba bungolu blali ɲɔgɔn na wallahi i hisigi i hala saga alu nga fata fitino dunna ntelu jahangolu damma tema ntelu fitino ntelu fonninkelu mɔgɔ me karambaya ani soare kunda ñinu be na hakilin fa hakili mogondi ne hana fo kibe ñinu blali ñogon na mogondi hana fo kibe ñinu tadu na ñinu tema ntelu jahangolu ntelu fonninkelu fitino jana kañantel yenne ngajunte fitina la bi nte ñalla mbe ñalla memma ni membe nala i hakka wondiro kenyen teben kambe ngese ke ñamenna wulu jokko se ke ñamenna me fitina la wulo ngajunte abata kañantel yenne alfata fola ko kari hayne fo kari bembama kari hayne fo kari be ho nyaajele sine alte fitina la wuli la menu be fitina la wuli koto albe korila le soare kunangol ni karambaya ngolu ibetenne na hakilim fa hakilim malen mo ko kibe wolu ko gosili nyonna itele be blala wo kolon kono alunga dabuluka fitino amanyin damate ntelu jahangolu mbe na hakilim fa hakilim nte mem ni albe kuma kanten bambugu jaha nte la bunkono mo wolel se organisation ke Bamako bayin karamba mualim karamba abe Bamako mbayina munna dohole mo atele se anin akoto na doholu itele se bambugu jaha a misiro men lota akobe tambiti tele bulo itele ma organisateur buti donc kibe alufata wolu blali ñoxonna alufata karamayani jaha ou bien karamayani soare kunangolu blali ñoxonna alufata alu sabari alu silam fitino ñade al silam fitino ña nala hakuma kan do me al nala hakuma kan me ko kare hakuma kan do fo pourquoi albe jigla réseaux sociaux et puis kuma kan nel munyinuti menu tambita Asia sanji tanti menu tambita Asia sanji siamanti munabi albo nakila réseaux sociaux kan ha fitino la wuli itahu fitnata alunga silan fitino nya alunga silan altala nya ite membe mo nyorla ha fitino la wuli inanti la gaburo kono de sayanti sarala de saya nyi nte menal be kuma la ten tene mbe kurala kuma la ten sa yesa malkal mot aseno nala hanieta hata aseno nala sanyi hante niota hatati alum na fata ntelu jahangolu fitino akanyanta ntelu foninke yenne fitino kanyanta alufata fola ko alay banfa hayne ka hayinke amman fitina la wuli alfata fitino la wuli la alfata ni ha me ka hayne fo akili na hakili ngo wala mu jahangiyat wala mu muslimiyat jahango ha depuis jahango ha Europe na nyinda muta abanta bebe diminding alay banfa tubama be nte felentite nte mu Touré leti je suis Touré et fier d'être Touré bari mogo iha Touré kunango do attaquer nakaro kam mbi kilila le privé la hato nyafo yen bunyani nguli akono la nte jigila réseaux sociaux la et je suis fier d'être Touré. Girasi, mogo ko kibe girasi kunango do nakarla ha doya. Nsi kili privé la, ni la numéro, nsi la numéro ngini. Hi kili, wole mu muslimi ati. Ite 40, ilonta, ite ko kinte okela, adu menu be yimpeke kan. Hamgolu ble nyona, han fitino la dun jahangol ni nyonte, abe ha bululo dulalo. Ibi taukan, ha fitino, kite ite ikole ko jahanga membe yinkeka menu be fe ha karambayangol ni soare kunangol ble nyona
même ba ke kan men na baramu ni mu imu siya o siati ite jahanga ya mandi yembi amandi yensini jahanga ya natale ko nyogon suturo jahanga ya natale hi nyogon horoma jahanga ya natale ko ngi kuti nyogon tama ni ha jahanga nyogo je akudo ke akili ala numéro bibulu al fota réseaux sociaux nyema surtout ku menu dolu fota kuma menu keta sanciamment atambita ite bola wulila munna mun kunna nin fitino man dite ite mu fitina la wulila de membe nyin keka menu be nyin kusifa la wulikan ibe fitina la wulo le keka karamayangol ni e soare kunangolu ibe na hakilin fa hakili ime mo blano nyon nan te men flenti jaha mu mebe mu grâce kunda jabi drame turaya bal abe mogo iko kibe aturayango do atakela nakaro kan inin tese blay nyohonda si abe mbe kilin na hakilin fa hakilin munna alu meke kilinti munna fitino man kanyan alien fitino dobe dala sala albe do kuten na wuli koto ala da buluka de ala da buluka alla taktiklu mbata be famu alla taktiklu hakumolu muta hi monte hakumolu monte hi soli hi idu nyonto hi kuntu munna albe kumolu kuntula alme kumo fanga totalité be la ko ala ho je mugo la fitina la wulila le mo itakhou fitnata la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ala da buluka ala hakilo la albe fitino menna wuli koto fitino wo abe danal dronema ante danal he nte na tel be denim menna anin do menu benna me kam be denim ku kilinga menna wo mumunti jahangaya mena la video do blala nin video ni san mba partager la soare kunango do la hanin video ha video okay abe karamayangolu lu jansala abi tantula adum ahado kate bota mbemba lay soare le to mbemba lay soare jataba menga jahanga yin fanga aketa sabuti ha jahanga yin basigi mbemba lay soare Allahu akbar soare kunangol mu wuli bonso lelti soare kunangol mu mo babungo lelti soare kunangol mu horo ba dinga lelti horo ba bungo lel mu iko sito lu jahanga kundamu horoba dingal tinya menna ni horoma bungol tinya menna munna albe fe hawlu blay ñohonna ala tude alu fata fitino la wulila mo men balla ñorila ha fitino la wuli ha fitino do alminti la gaburo kono ko non la al killing al telel bi la gaburo kono il ni ha fitino la wuli iko kusaba ni mogo fata ni saya sitima ni malkal mautu nata hi ni eta hatayiti trois choses kusaba wole be loli ko hi danda ila gaburo wo mu kusaba jumanti i habilo wolu bebe nala le haloy ko ina hakilingolu ifa hakilingolu ikanuntelu ibaringolu nyim bebe nala le haloy ko hi danda gaburo womu folot flanya ngamu munti wole mu amalu ila maluhu ila nafulo ahluhu wole mu khabilo ni kafunyol ni baringa ni siginyol ti maluhu wole mu ila nafulo wolu bebe lo li kole nafulo aseke ila mobiloti aseke ila fenkutenti membe lo li ko wole mu fulanya ngati sabanya ngamu monte wole importance habu na hakili ngolu alno name wole mu amalo ila barolo ike baro bari ite kebaro keta ite membe nyin kusifa keka ite kebaro keta le mbemba lay soare ahabjahanga ya memba sigi kite bole tinyala na hakilinge aseki tigila ngatatu mbemba lay soare mo dafen ne munyinti karamo ba fanga tola tambemba lay soare le la
na hakili wadu ni même molon ki te be karamo ba to bolu ni be ba lay soirée to bolu blali ñohonna iba ke kan dibito mo nyanti la de altala nyabila altala asa juro saraila alunga fata tadungola alunga fata wulu kuntola alunga fata habila kuntola alunga fata wulu kuntola ntelu ken telu jeunesse lu jahanga jeunesse lu ntelu jahanga jeunesse lu fitino akanyanta lentelien menu be yinke kamfanga abe alpha abe keba abe habullo dulalo bari ibang intenyalla bengema ila internet bengeto ibe nimbebe munangine ni godo ite fanga nata hamun kente dula ite godo inata ntella jahanga ya kibe munkela na jahanga la beko ko godo na fulo ni ibe bebe yinke ka intérêt personnel dunia mendia fi dunia tu dunia mendia ni mbebe yinke ka ntoko le hafo nga godo le soto mbe nyanla kari mbe kari defana ahafo ko nte na kari bentel defanka nte te mo ndi mbe tonya le defanka tonya dro nte te mo defana je défends la vérité mo hana fo ko jante ko mbe kari defa non fitino le kanyantan nyen alu fata fitino la wulila ni menga kudo ke ala kili telephone la ala hamangini ka jahanga ya kono la ni ne mu jahanga ti ni ne terembenna alfalu tema me bi ni menga memme abe bebe bibi ntelu jahango lumbi inyo ngai bole ngini ka hi nyo ngai bo ngini bi mbole la nyo ngai be ngini nge bi bebe sigiri donya ntebe sigiri itenya itebe sigiri ntenya itebe dobe sigiri na hakili nya ni fa hakili abe bantale bi nyo musula ha drone bi je beko ko nafsi adun hadama dinga bebe sayayi mbebe sayayi nagi nenela le awa sabanya mumunti ikebaro wala betuli dafi ite ha mo menu ya fitino no menu dum ibe fe hajahanga ya mentinya ibe fe ha mugolu pungo goshi nyona ha mugolu hajahanga ya noho ibe nyalla wo memma ko ha siko dun jahangol ni nyonte ite imu jahanga tiba iketa sikuten tiba ite la baro moleti na hakilinge i tobende wo kebaro wole be kide boli tela gaburo kono maintenant choix fulale mo ibe choix fulone ibe kiline sugandira ite be nyalla le ikebaro hake haku kendolu ke habari njulu joko ke hajahanga ya njulu joki ni hakari misal to ita hanyin video nyim name ube ha audio do lame ko kari ha mobabu do totinya ube ha mobabu do doya ibe munkela iba mo amro be baluri amanfaha abe baluri ala numero isa sotole no isi mo do kili ala numero dima e hakili kari ngai neme ila koto ngila message dole la me ube ngila audio dole la me ube ngila video dole la me ya ni ne fo ato munna ya nyi fo dalilo fo ye bari ite hawuli ihi imo do ke ihi lo réseaux sociaux kan kibe jahanga ya la madula ihi lo réseaux sociaux kan kibe jahani karamba ya blali nyonna ihi lo réseaux sociaux kan alfa meno hajanga ya nyi dada kite bo tinyala kite halon kite be lonni ima lonna la baro ke lonna la barante ko bari julkunto ke ko lonna la baronte ha habiro lukuntu lonna la baronte ha fitino la mana lonna la baro mumunti le contraire c'est quoi? C'est retisser les liens. Lonna la baro mumunti ha bari malu ni ha me ko kare ni kari inte bendi e ha katai habe. L'on la barre le joti. C'est ça le travail d'un intellectuel. Tumado, ite la barre le joti, ite hawole fahamu, ite hole ro. Non, c'est pas bon. Ntelu foni ke lubi na jahanga société kono la fitino le kanyantan telien few adum mo ni ko kiba bla la julo ton si dénoncer kibe fitina le wulu ko de to
non te audio menu dolu keta il y a des années ite bo dolu ibe akuntu kuntula pourquoi ima a totalité benati dani ba kuntu kuntula abele nati i ha be bla molo hala me modol bi profite kan modol la e nyon famia bali ale kono ha fitina kutenna mana molo ho nyaaje le ko bi musolo ho nyaaje ite membo ke kan musolo ha nyaaje ite membo ke kan habilo ha nyaaje jahangolo ha nyaaje ko fitina le wulo dronemo ko ba ko karito be fokan abetenne ka hayine ke adun ima nyangini khil awabi ntelu jahangolo nse mo la ko ta nyaadi khila wa khala je pense je crois on m'a dit que jahangobi asabulo la wole kam awa wole be fitino manakan na société konola menu be adun isa foko se wuli isa foki de lo ha arurano mutale ha atanga hable isalo kono isa foki de la kitabu karisa mutale ha atanga hable isalo kono isa foki ko bele tanga itela ko bele no bari iha ko belo itebe barala iko mo mem man ko belo ibe barala di ibe fitino la manala ibe barala di ibe mo lu ko goshili nyonna ibe barala di ibe melo haja ngaya nyimbasiki ibe lu ko goshili alu ngatu mo nyuma la barante nyinti misilimo la barante nyinti misilimo la bara mumunti abele aruhano kono abe hadisa kitabul kono abi kono ko ngabari ngolu hari ki hafanya fanga fo habari malu tebe hafanya fo altala fanga se dinya lima wo fanya fo sifa wala hafanya fo hamulu tebe hafanya fo habulolu hawulolu joki bari tebe wulolu kuntula ibe wulolu kuntula ite hokila ke fatinyati ite hokila ke yati ite hoke kite karanta ibe kulolu kuntula jana ibe hadisolu natila jana ibe fongol natila ite hoke kite ite be karandine ite be karandi ite mila karanga nati hawulolu joki ite hila londo nati hawulolu kuntu Allahu akbar no ite karanta le no ite i karanta alungatu fitino abatakanya ntelu jahangolu yen nte mogo jahanga si nda jahango siwosi jaha anin karamba iha siwosi nati itam tamanate ba girasi ba dabo ba silaba siya mumebe mogo ko kibe nyinu dolu atakela nyin kilin na atakela karamba yaba tura yaba abe kibi atakela nakaro kan ise ntending nda muturelti nse kuma itigi la koto bunyakan nte memo nani hitigi denonse mugolo halo ko mo menu be nyin kusifalu kekan ibe fitina le wuli ko de to ntelu jahangolu mbata kanyam fitina le wulola na sate bebe gadere ni tata mali labi kelo bije fitino bije ni tata la Guinée fitino bije ni tata Sénégal fitino bije ni tata Côte d'Ivoire fitino bije wo man kanyan telien me kata ho fitino lasa na gouvernement nu be idia dun kanteluto na état modu gouvernement iben ke kam mo ndingalti iben do ya kan iben ni haje na satelu bebe kulu nyarim bi be ko hana Europe jang fusinti jang nyaga le bija ni hantelu dol jembe sigirin ko cravate ni fongo ni mbemu zéro de ti c'est zéro ndel mbe bara do le ton ni te fusiti ndela baro le ben obligé nga indu non te ça m'intéresse même pas hadu bari na baro le ben obligé nga indu bari nyinte fusileti ni mu zéro le ti zéro fusi facile nte nyinti nte man fisa mo ndi neti bagi dungo ni fango dungo la iyo fismantia beleje c'est vrai fismantia beleje ko a misalo momenti do hasadi do hasadi misal tonte ni tebe tensani ite membe na mela ntebe salika ite man sali ya lante man fisa ite ti altalaya na fisa ite altalaya non te ite be salika
nte man sali yala ite man fisante ti altala ya ya fisante le altala ko le ko nga sali ko nga kunyuma alke salo dronte de ko nga la ate altala la kila la sallallahu alaihi wasallam muhammadu nte fama toma ko nga la ha hiji ni sa nono ha jakko di na moyen bi bulla ni ila jakabo sitama hasun ning hatara ila sungo ise sunno hasali ya kunyuma me ite bolbe kala ite be barinjulu kuntolu kala na hakili nge c'est zéro alunga fata khila wa khala je pense je crois on m'a dit que tel alunga dabluka ou bien hana mo dola e ha ojo do ta tensani e ou bien ha dola bi ala la saratu non te ije ojo men firin ka ala ban fa tuba ke ba nyim felenti ala la mo le mu abe sigirin ala sigoto ante mo nanila ante sila mo ma e hana wola ojo koto do ta e ala video do ha akuntu kuma kanga men 2 secondes 3 secondes kuma kanga ho kundu ho la réseaux sociaux kan ha kuma kanga luta alwol nanila Allahu akbar ni ante ko alay ban fa tuba le mude na keta hari modo hake turayango dola nsa sifa fo ni modo hake grâce kundango dola nsa sifa fo ni modo hake mbemba lay soirée to bo dola nsa ke nte men be kuma kante nkalien mbemba lay soirée mbemba lay soirée nte mbay kunanga itele sala organisation ke Conakry astafurlah Bamako Mali itele sa beke tout itele sa organisation ke misiro men lota Bambugu jaha itele ha organisation beke mbota be kalama abe dossier bembulla donc alhana fo kalbe wolu wo bungolu bunflo karambayngol ni fenge mbemba lay soirée to bolu soirée kunangolu kalbol ko gosili nyonna kalbol blali nyonna Allahu akbar jahangulu alungatu minte jahangiati jahangya muinati konga ya hero menga ni fanga ye iha ngane itano ya na fo kibe fitino est-ce que ha fitino ngane ite ifanga ye ite membe na meka ni man fitino ngane ifanga ye iha na fitino ngane ibari nga ye alunga tu Francis jang nyaga bentelu nyaga ben na jang mbe konto filo kono jang albe konto fili kutenta la halankan Afrique bibi balo bentele lu kanja a majorité albe fi ho ha fitina kutende ta ho lantelu kan Afrique fitino bije albe na la fitina kutena wuli lantelu dama kanja alunga fitino dalasa na hakili wolu na la ha me ko karnin kari hanyinke ube karnin kari be nyonna alukata ihaben ni haje mbe kumalate mandali kumalate me ni elebe toroni ni le torota nga ojo nyina me ngaje mwodo lu preta ki be fitina kutena wulila bare anta nya sotola de mwondi medunno mbemba lay soirée ni karamo ba to bolu tema puisque mbemba lay soirée tilo a hakele a haja hanga ya bulo dunne yohon bulo a wuli le mu non a me fudala wuli e kamilu adigolu be woli amamrolu woli hansini woli ba ala bun kono membe lay soirée la gulo kambi woli lemu membe karamo ba la gulo kambi woli lemu ite sa fo ki be wolu plali nyonna ala tu alla intérêt dron sabula nyimbe godo imende ma ihambo problème nyin kono ningodi logo be menna abe fitino la manala ni na hakilinge ni godo ni halo itese
godo ni si fandi woma a fitino da buru kan telu ja fitino le jana kanyan telu ja angolye iyo à cause de nin godo nin hatara menu be fitina manola ni tulu benna kayito le muiti menu tulu ni tulu benna menu be fitino la wuli kante godin ti bulula godo taha hadi i fandima i hantel la jahanga ya tuje ntelu fonnin ke fitino jana kanyantel yenne mandali kumalate mais j'ai mal godo tayi fandima i hafitino kanyantelu damate ndelu jahangolu ke musu dindin ke ba ndelu jahango dolbe jang ndinga dolbe kasola me kata dingol habo kasola ndingal be problem kono me kata ndingal habo problem kono ndingal te barala me kata ndingal habaro ngini habaro soto ndingal te karana me ngini me kata ndingal hakaram ntelu fanga mbe problem lu kono jang nte bunkende lu kono dolbi jang harjigente firini me kata harjigel ha firin bari nkolen konno nkomban kombe nyalla na alpha menu ni tambita imam bac plus 1 soto imam bac plus 2 soto imam bac plus 10 lu soto imam maîtrise lu soto malgré imam o do kilingo soto i hajahanga ni mutaha dada ha toben ha kekek ha blasilo kam ntelu menu koko kontel ha arohano tangale ntelu menu koko nga bac plus 10 soto adolfa ko ki ha bac plus 20 soto afanga man soto ko bari bac plus 20 existeri ki ha bac plus 20 soto le wole le bebi ki telu 40 menu man bac soto wolu be jahanga men dada kan wolu ha jahanga men dada il réussita malgré ils ont pas tout ça. Ils ont réussi à gagner dada ha toben ku ha drogi kendo ta habla jahanga nyin kana men ko ki ha baki nyinu be soto ki i ha londo soto ibe yimbe tinyaka itele lu bi ibe barin gulu kunto la e ko ki te lu be londine ki ha arhano tangale awa bi i ha arhano tanga ibe hila wa hala tala ibe bari julu kuntolu kekan ibe malgré ni la baklu be ibe fatanna ibe wulu kuntolu kela ni ite ni la bac plus 10 lu ite ni la londo iko kita hadiso tangale ite ko kita arhano tangale ite ko kita arhano lonne ite be malgré tout ibe wulo lu kuntula malgré tout ibe barim jul kuntolu kela malgré tout ibe kafu normal kuntula malgré tout ibe satelu kodu ni nyonna akanyan talent lu jeunesse lu yen jahanga jeunesse lu on en a assez on en a marre on veut plus mo men ko kibe na la kibe fitino dundan na jahanga ya kono la on n'en veut plus albe mun kala na hakilinge ni hado me kaha kuma dofo ala kili alhama ngininka afiye ngayne fo ngafo inela est ce que ha belame bari ya na hakumo kuntu wodronamo e hakumo le kuntu ngakuma kunto le lame Allahu akbar et puis kuma lemu kumo même fanga ça vaut même pas la peine fitino ça vaut même pas la peine naniro bari bi ibe alay banfa iba traité kan de tous les noms Allahu akbar adun alfa kendo le mude ni tela alfa kendete mo dolla alfa kendo le mo mbole masani nkonte aketa karambaya tiba aketa jahar do tiba aketa mo ndamu turele ti bari nte sonna mo kibe nala kibe ture kundango do doyala nakaroka nte jigila réseaux sociaux kande hafu kombi nanila imagine ngana kumo beke mammo nani bari même kala mbi tigi tala le hikili téléphone la na haklinge yayi même fo touré doma ou karima amambende ube yayi même fo jabi doma amanyinde ube yayi même fo grasi doma ube tamanate doma ube dabo doma ube sila konton tam woroni tan sabani woro membe na jahanga kono ya même fo nyin be do klingama nsa essayer hi sensibiliser ha fille et ha tu nyin ne mu londoti na ni même ko kate lonta
ante baraka ni système sifa nyena na hakili nga mte sila karang ikanta kala tenne iman kanji la réseaux sociaux la hi fa barabaro la namo bola hola maga hadigi réseaux sociaux la ibe mogolu nanila ibe alpha lu doyala ibe mogolu kumo gosili nyona ibe habilo gosili nyona nte Mamadou Touré wallahi mogo ko aketa nkiyen konto femfe na ben na jahangaya kono la na ben na jahangaya kono fofona kundaba iha fofona kundango do attaquer nsi kili privé la ha fiye iha sabari iha sise kundango do doya nsi kili privé la ha fiye abi konto na jahanga société kono donc na kudu gueule le felenti ça c'est mon coup de gueule de certaines personnes qui veulent détruire notre société jahanké. Moi je dis non, en bas les gens qui veulent détruire notre jahangaya, en bas les gens qui veulent détruire notre société jahangaya, en bas les gens qui veulent nous ramener dans la guerre entre les ethnies jahanké, en bas les ethnocentristes, en bas les gens qui veulent détruire notre communauté, en bas les gens qui veulent mélanger Karambaya et Jaha, en bas les gens qui veulent détruire Karambaya et Mbemba Soare Tobono, en bas ces gens-là. Les Habila Foulonino, nous Mukilinati, Mba Foulabe, Nimkurata Sani, Mbe Ojo Dola Tambila Sani, Abe Ablata les radios comme la YouTube là. Ni ha tapé radio Kamula YouTube iba jelaje radio Kamula a YouTube mo radio Kamula TV ledi nga akuma kan blaleje soirée kunango dole munyinti de soirée le munyinti abe karambayango la baro nyasi fala ninkurata sani radio Kamula a page kutoni mbala la sanna puisque radio Kamula na Facebook iha piratele mbata page kuto do créer radio Kamula la wo page kuto wo mumunti Touba Kamula FM wo Facebook wo mbata sécuriser page le moti iba emela le dron anteki demande la namade demande kuntoto ni dunta kono dron directement iba emela ni ha aimé ise dum akonola mogolu benarine mogolu hi kanna bole mai ha ojo nyin sotoringe iben kilila mbe debalu kelale akoto radio Kamula a page ni mumunti Touba Kamula TV a lien mba lien kelale video nyin sanna njana video nyin menke mba lien kelale asanna a WhatsApp fanansa lien bla a WhatsApp la menu mbe kuma kanga menke kante mba atambila le fana a WhatsApp la hakito belari na kuma kanga nyimbeka Jamal fanan puisque kuma nyantete mogolo hanlon ne me kuma ten ni hanje mbe kuma la ten kabakunda ngoluba ntelube kabakunda. Moi je suis Kaba, je suis toutes les ethnies de Jahangaya. Kabakunda, Ba, Girassi, Tamanate, Touré. Je suis Touré, mais je suis tous ces noms-là. Voilà. Moi, je suis un. Voilà. Moi, je n'étais parti prise que quand je suis du côté de la vérité. Vérité, c'est tout. Alunga fata fitino la manala. Donc, alou radio Kamula la page Koutoni, ala aimé, mbenala na émission nous kela djele débat benala sanyinte ni ko ni to voilà anin ku kutenu voilà surtout sunkaro men jana damu tatin benala ku siaman kawandrolu sungolu kanta kela nyame sunkaro kanta kela sunkaro kanta la tahamala nyame mo kanta sunna nyame mo men kanta sunna ani mo men man kan sunna sartu juma bidje salo kanta kela nyame ni salo i trompeta salo to I kanta tahamala nyame nsena betije bada nin gabla wol bebe dadala nyame nsena betije
e jakko lu fanan kanta dila nyame nsena betije jon kanta jakko dila même man kan jakko dila jakko be farlari mo même anante puisque jakko mu farlol ti normalement ni voilà donc wolu be na la nyame na nsena beti wala mu hakko to be larin jakko mu farloti nyame na ani jakko fanga be boiri mo même a bebe na la le karamol bulla ntel man kara voilà man kara voilà mbe nga dondinga même ma tombon nkaranto donding voilà mbole dolu nyasi fala wole mu bahri ngelu habla be fundula nin tahta kuma foja a jama toro jama si hako tunye mbulu flo benko jama si hako tunye ntelu bunyani ngulu yale benna ko beto voilà ntelu nte mo doyala nte mo nanla mais nkole jahanga yani ni bi la fitinola ni bi la fitino la manola tahala mana idanna killing ni be ila fitino la manala godi ko le to godo felentin kumata godo e aha godo dima kumata godo e aha fan dima ihata la jahanga ya tumbulla abanta haketo belari na kuma kama beka wolemu mbebe tarala wolemu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barakallahu fikum jazanillahu wa iyyakum خيرا حكيتو بلاري نكو مكان ينبيكا صلي على محمد